अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जी एन कुरैशी एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी एन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मुझे टाइम दिया कीमती। कराची से 14 साल बच्ची का केस अब यकीनी तौर पर आप भी पढ़ा रहे हैं, अब हम भी लोगों को बता रहे हैं कि ये अब बाकायदा तौर पर किताबों में पढ़ाया जाएगा। लॉ के स्टूडेंट्स को आप भी तालीम भी दे रहे हैं इस केस को समझाने के लिए, नए जो स्टूडेंट्स हैं। सर, हम आपके पास इसलिए आए हैं, आपको थोड़ी तकलीफ़ भी दी कि मामला क्योंकि इतना पेचीदा हो चुका है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये केस बुनियादी तौर पर ख़त्म हो गया है। तो आपकी चूँकि एक आज़ाद राय है, आप कानूनदान हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कानून के तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं, तो आपकी ज़ाती तौर पर इस केस से मुताल्लिक़ क्या राय है? देखिए, शायद सबसे पहले तो कोई तकलीफ़ नहीं दी, और ये मैं ख़ुद इसमें पार्टिसिपेट इसलिए भी कर रहा था कि इसमें एक इनोसेंट डॉल इन्वॉल्व है। और दुनिया के जितने भी बड़े कवानीन बनते हैं ना इस तरह के केसेस को, जब ट्रायल कंप्लीट होता है, सब चीज़ें एविडेंस रिकॉर्ड होता है, तो उसकी बुनियाद पे और ये पढ़ाए भी जाते हैं बाद में बनते हैं। देखें, लोगों जो आपका सवाल था, मेन सवाल कि ये केस ख़त्म हो गया है, नहीं, ये गलत परसेप्शन है। और ये परसेप्शन बनाया जा रहा था क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजंस को लेते हुए, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर, उन्होंने क्या गलत डिसीजन दिए थे। उन्होंने तो यही कहा था ना कि उस वक्त जो एजेस आ रही थी, जो आप झूठ बोल रहे थे उस साइड वाले, पहले आप 18 ईयर्स को कहते रहे, उसके बाद फिर 17 ईयर्स कहते रहे, फिर मेडिकल रिपोर्ट 16 to 17 आई। जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो कोर्ट्स ने उनकी बुनियाद पे उस बच्ची को जाने दिया। लेकिन जब कंप्लीट लार्जर बोर्ड ने वो एज दे दी और उस एज में आया कि 15 to 16 बट नियर टू 15, जब नियर टू 15 है तो इसका मकसद है 15 + 1 or 2 months, नॉट इवन 6 months, यानी वरना तो वो लिखते हैं कि 15.5। तो जब ये एज आ गई तो ये तो ना पंजाब में अलाउ है ना सिंध में अलाउ है, तो ये जुर्म शुरू हो गया ना। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, यहाँ पर पकड़ धकड़ शुरू हो गई, और इस पकड़ धकड़ के बाद उन्होंने बेल्स करवाना शुरू कर दी। आजकल वो इंटरिम बेल पे 17 को, आप मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कह रहा है, रेस्ट अश्योर जिस तरह से एविडेंस कलेक्ट किया गया है। देखिए, पहली बात तो बेल के स्टेज पे टेंटेटिव असेसमेंट होती है विदाउट टचिंग द मेरिट ऑफ द केस, तो आप यकीन रखेंगे ये कैंसिल ही होगी अगर केस चला 17 को। दूसरी बात, वो जो ट्रायल चल रहा है वो ट्रायल आगे चलेगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एविडेंस रिकॉर्ड होगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ये परसेप्शन बिल्कुल ही गलत है कि केस ख़त्म हो चुका है। दूसरी बात, आप सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, वरना तो मैं आपको बता एक चीज़ मैं आपको एक अर्ज़ करूँ सर, लोगों का ये है परसेप्शन कि एक मामला डिले क्यों हो गया, यानी कि मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म किया, पुलिस ने एविडेंस रिकॉर्ड कर लिए, उनके पास तफसीलात भी आ गई। एक तो ये है कि वो लोगों के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं, सरकारी प्रोटोकॉल में आते हैं, विक्टिम बनाते हुए आते हैं। और उसके बाद फिर दूसरा ये है कि अगर ये जुर्म हो गया है तो उस जुर्म की सज़ा फौरी तौर पर होनी चाहिए, इतनी ताख़ीर क्यों है, डिले क्यों हो रहा है? शायद एक तो वो जो जिस तरह से प्रोटोकॉल में आ रहे हैं, जिस तरह से उनको जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये तो हमारे सिस्टम का हिस्सा है ना। ख़राबी तो है ना, हम पाकिस्तान में जहाँ रह रहे हैं, द सिस्टम वी बिन किकिंग अराउंड, उसमें ये चीज़ें हैं। बाकी आपका सवाल डिले होने का, देखें, ये जो क्रिमिनल डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम होता है ना, उसमें सिर्फ एक्ट का होना ही सफाइस नहीं होता, यही सिर्फ नहीं होता, बल्कि एक्ट के पीछे महरकात क्या हैं, एक्ट के पीछे का इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोसिक्यूशन की। और जब प्रोसिक्यूशन की बात की जाती है तो उसमें स्टेट लॉयर आ जाता है और कंप्लेनेंट का लॉयर, और उनको हेल्प कौन कर रहा होता है, इन्वेस्टिगेशन। अब ये क्लियर कट आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन उनको प्रॉपर तरीके से हेल्प नहीं कर रही प्रोसिक्यूशन को। कंप्लेनेंट का लॉयर तो चीख रहा है, लेकिन स्टेट लॉयर अभी भी खामोश है। जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं करेगी और इंटेंशन खुल के सामने नहीं आएगा, तो ये डिले होता रहेगा। देखिए, डिले के 2 रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न्स है कि भाई प्रोसीजरल डिले, जिसे कह लें लोग वकला पेश नहीं हो रहे या जज साहबान मौजूद नहीं है, तो वो डिले हो रहा है। एक डिले वो है जो कि प्रोसीजरल डिले है, और वो डिले होगा, सिर्फ एक्ट का होना काफ़ी नहीं है। जब तक इंटेंशन ज़ाहिर नहीं होगा तब तक वो केस फाइनल नहीं होगा। सर, एक और चीज़ है कि कम उम्र बच्चियां अगवा होती हैं, शादियां कर ली जाती हैं, निकाह नामे 4 दिन के बाद 6 दिन के बाद सामने आ जाते हैं। बेशुमार केसेस आप अदालतों में खुद देखते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि जब इन कवानीन पर अमल दरामद नहीं करना तो ऐसे कवानीन बनाए क्यों जाते हैं? पुलिस की सतह पर भी कोताही नाअहली सामने आती है, रजिस्ट्रार, निकाह खान से लेके मौलवी तक, गवाहों तक। तो इनको कौन रोकेगा कि सिंध का कानून है, पंजाब का कानून है, मुल्क का कानून है, उस पर अमल दरामद कैसे होगा सर? देखिए, शायद ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। एक तो होता है कानून,
اچھا پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں جس میں قوانین بہت زیادہ ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اچھا عمل درآمد یہ ایک میکینزم ہے. کتاب کا ہونا, قانون کا ہونا صرف کافی نہیں ہے جب تک اس کو میکینزم اس کا جب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے. اچھا امپلیمنٹیشن کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے. ہر ادارے کا اپنا اپنا ایک ڈومین ہے. اب یہ میں تھوڑا سا بلیم ان کو بھی کروں گا جو یہ سوال اٹھاتے ہیں. آپ جن لوگوں کو الیکٹ کر کے اسمبلی میں لے کر جاتے ہیں وہ قوانین بناتے ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ انصاف کبھی قانون نہیں ہوتا. ہاں قانون انصاف کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے یا نا انصافی کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے, اور وہ بنانے والے آپ کے لیجسلیٹرس ہیں جن کو آپ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں. انہی میں سے ایگزیکٹو ایک آرگن آتا ہے جو کہ امپلیمنٹ کرواتا ہے, ایڈمنسٹریٹو ایکٹ کرتا ہے. اگر آپ جیسے لوگ لے کر آئیں گے وہ اسی طرح کی آپ کو امپلیمنٹیشن ملے گی. اسی طرح کے آپ کو ذیلی اداروں میں, پولیس میں اور دوسرے اداروں میں لوگ ملیں گے جو کہ ان کو امپلیمنٹ کرنے یا ان کو ایکٹ کروانے میں. تو امپلیمنٹیشن ایک کمپلیٹ میکینزم ہے. شاید اس میکینزم کو درست کرنا پڑے گا اور ریفارمز بھی کرنے پڑیں گے لاز کے. جی سر ایک جو سوال ہے کہ ایم ایل او کروانا کیوں ضروری ہے؟ اگر بچی کا ایم ایل او ہونا ہے, اگر ہونا ہی ہے تو پھر فوری طور پر کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسرا یہ ہے کہ ملزم کی طرف سے درخواست آئی تھی یہ کہ بچی کا جو ہے 164 کا بیان دوبارہ ریکارڈ کیا جائے. کیا قانون کے مطابق دوسرا جو ہے 164 کا بیان ہو سکتا ہے؟ اور ایم ایل او اگر کروایا جانا ہے فوری طور پر کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ دیکھیں پہلی بات تو 164 کا جو پہلے بیان کروایا گیا تھا لاہور جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے, وہ بھی غلط کروایا گیا تھا. اس میں ایج بھی غلط لکھوائی گئی تھی. بلکہ جب آپ 164 میں غلط بیانی کرتے ہیں حلف نامے میں نا, وہاں پرجری کا کیس بنتا ہے. میں تو کہوں گا کہ لاہور کی ٹیم کو چاہیے کہ وہاں پر پرجری کا کیس ان کے خلاف فائل کریں. دوسری بات 361 سیکشن جو ہے پی پی سی کا, وہ کلیئر کٹ کہتا ہے کہ اس ایج میں جو کہ ڈکلیئر ہوئی ہے اور ہائی کورٹ نے اس کو انڈورس کیا ہے. ہائی کورٹ نے کس طرح سے کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 15 ایئرس کی ایج میں پیرنٹس کا کنسینٹ, پیرنٹس کی اسٹیٹمنٹ ہوگی, بچی کی نہیں ہوگی. چلیں فار دا سیک آف دا آرگیومنٹس ہم کہہ لیتے ہیں کہ بچی کی اسٹیٹمنٹ اگر آپ کروانا چاہ رہے ہیں. اس وقت ان فیلڈ بچی کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا, وہ جو لاسٹ ٹائم میجسٹریٹ کے پاس اسٹیٹمنٹ اپلیکیشن فائل کر کے اسٹیٹمنٹ دی تھی بچی نے کہ میں آئی ایم ناٹ ان گڈ ٹرمس ود اکیوزڈ ظہیر, اور اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں, اور اس کی بنیاد پہ اسے دارالامان پیش کیا گیا تھا. وہ بھی تو اسٹیٹمنٹ ہے نا, وہ بھی تو میجسٹریٹ کے سامنے پہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے نا. اس اسٹیٹمنٹ کو ویٹیج دیں اور اس کو 164 کی اگر ٹریٹ کریں, اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں. اچھا کیوں کریں, وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی یہاں پر جس میں 21/6/2022 کا آرڈر ہے ہائی کورٹ کا. اس میں ہائی کورٹ نے کلیئر کٹ اپنے کنکلوڈنگ پیرا میں, جو کہ آپریٹو پیرا ہے, اس میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ وی ہیو سین دا ایپلیکیشن فائل بائی دی ایبڈکٹی. She is no more on good terms with accused Zahir, and she doesn't want to live with him. She doesn't want to live with him, یعنی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ان فیلڈ اس وقت یہ اسٹیٹمنٹ ہے. آگے اس نے نیچرل گارجین پیرنٹس کو کہا ہے, اور کورٹس جو جورسڈکشن بنائی ہے وہ کراچی کی جورسڈکشن بنائی ہے, اور اس کورٹ نے کلیئر کٹ کہا ہے, ہائی کورٹ نے کہا ہے, سندھ ہائی کورٹ نے, کہ جب تک یہ میٹر ڈسپوز آف نہیں ہوتا تو بچی یہیں رہے گی.